हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्टेशन। काली आमे पढ़ी सारस्वत ओडिया व्यावहारिक व्याकरण बहिर सर्वनाम। आज आमे पढ़ा से बहिर विशेषण। विशेषण कौन जानिबा, विशेषण केते प्रकार जानिबा एवं विशेषण को चिन्हिबा। देखंतु विशेषण काहाकू कहिबा ना जेउ पद अन्य पदर गुण, अवस्था, संख्या, परिमाण और निर्दिष्टता प्रकाश करे ताकू आमे विशेषण पद कहती। केमिति एठी उदाहरण माध्यम आमे बुझिबा जे साधु लोक सबुठारे सम्मान पाए। एठी होची लोकटी गोटे विशेष पदर गुण को भी बुझुची बा लोकटीर गुण होची से जने साधु लोक। चिरा और मैला पोशाक पिंध नाई, ये जो पोशाकर अवस्था बुझाऊँ चिरा और मैला पोशाक। बापा दिन को लिटर दूध पियंती, ये दूधर परिमाण से दर्शेला लिटर। तो यही सब को आम साधु, चिरा, मैला, 100, लिटर एम को आम कौन कह विशेषण पद कहवा। एबे बुझिबा विशेषणर प्रकार। मुख्यतः विशेषण पद को नाम और भाव दृष्टि दुई श्रेणी विभक्त कराई। गोटे हूँ नाम विशेषण आ गोटे हूँ भाव विशेषण। नाम विशेषण कौन ना विशेष्य और सर्वनाम पद को विशेषित करुवा विशेषण पद को नाम विशेषण कहुए। यहाँ केवल विशेष्य और सर्वनाम पद को विशेषित करुव। जमी विशेष्यर विशेषण, सर्वनामर विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और पूरणवाचक विशेषण। से भली भाव विशेषण कौन ना क्रिया को विशेषित करुवा विशेषण पद को भाव विशेषण कहते। एबे आमे जानिबा प्रथम विशेषण प्रकार भेद होची गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण कौन ना जेउ विशेषण पद विशेष्य पदर गुण प्रकाश करे ताको आमे गुणवाचक विशेषण कहवा। जेमिति कि देखंतु एठी गोटे उदाहरण माध्यम रे मु बुझाउची। दयालु राजा, एठी राजार गुण कौन ना से जने दयालु। तो एटा हूँ आमे कौन कहवा, एटा होची विशेषण गुणवाचक विशेषण। से भली मनीष, ये हूँ जने मिथ्यावादी मनीष, माने ये मनीषर गुणटी हूँ मिथ्यावादी। तेणु आपको आमे कौन कहवा गुणवाचक विशेषण। से भली आउ केतेक उदाहरण देइछि आमे एठी देखिबा। रक्त मंदार, मधुर वचन, महत जन, नील नयना, ये सब आमर रहिला गुणवाचक विशेषण। द्वितीय आमे देखिबा अवस्थावाचक विशेषण। अवस्थावाचक विशेषण क्या कहुए ना जेउ विशेषण पद विशेष्य पदर अवस्था को सूचाए ताको आमे अवस्थावाचक विशेषण कहवा। ये मु उदाहरण केतोटी नउछि देखंतु जे भंगा देउल, ए देउलटीर अवस्था केमिति ना भग्न अवस्था रे अछि। तेणुक ए भंगा को आमे कहवा अवस्थावाचक विशेषण। से भली कादुओ रास्ता कौन रास्तार अवस्था किपरि अछि ना कादुआ अछि। तेणुक कादुआटा हम आमर अवस्थावाचक विशेषण। सेहीपरि आउ केतेक उदाहरण आमे एठी देखिबा। जेमितिक दुर्बल शरीर, असुस्थ मन, भंगा देउल, मेघुआ आकाश, बेगवती नदी इत्यादि आमर रहिला अवस्थावाचक विशेषण। तापरे आमे देखिबा संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण क्या कहुए ना जेउ विशेषण पद विशेष पदर संख्या को सूचाए आमे ताको संख्यावाचक विशेषण कहवा। जेमितिक मु एठी उदाहरण नहीं देखंतु जे 12 मास केते मासर संख्या को दर्शाउछि 12, ताले एटा हमर संख्यावाचक विशेषण। से भली तारका केते तारका ना अगणित तारका, एटा भी मध्ये गोटे संख्यावाचक विशेषण। सेहीपरि आउ केतेक उदाहरण आमे देखिबा जे 12, 13, सहस्र, अगणित, असंख्य, एगुड़ा सब आमर कौन ना संख्यावाचक विशेषण। एबे आमे देखिबा ना कौन परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण कौन कहवा काहू कहवा जेउ विशेषण पद विशेष पदर परिमाण को बुझाए ताको आमे परिमाणवाचक विशेषण कहती। जेमिति कि कम कथा कह बेसी काम कर, एठी देखंतु कम कथा कह बेसी काम कर, एठी होची बेसी आ कम ये होची ता परिमाण को दर्शाउछि। से भली बहुत लोक जही मिली अवश्य उपजयी गली, एटा बहुत। अल्प धन विकल मन अल्प, ये सब हूँ आमर कौन परिमाणवाचक विशेषण। एबे जानिबा आमे ना पूरणवाचक विशेषण। पूरणवाचक विशेषण कौन ना जेउ विशेषण पद संख्यारु निष्पन्न होई संख्यार क्रमिकता प्रकाश करिवो सहित
ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ପ୍ରକାଶ କରି ତାହାକୁ ଆମେ ପୂରଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କହିବା। ଯେମିତିକି କ'ଣ ପଞ୍ଚମ, ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ, ପଞ୍ଚମ ଏସବୁ ହେଉଛି ଆମର ପୂରଣବାଚକ ବିଶେଷଣ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସହଦେବ ପଞ୍ଚମ ପାଣ୍ଡବ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା ପଞ୍ଚମ। ରାକେଶ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି। ଏଇ ପ୍ରଥମ ଏସବୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ପୂରଣବାଚକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶ୍ରେଣୀକୁ ବୁଝାଉଛି। ତ ଏଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ପୂରଣବାଚକ ବିଶେଷଣ କହିବା। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ନା କେଉଁଟା ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ। ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଶେଷଣର ଗୁଣ, ମାତ୍ରା, ଅବସ୍ଥା ଆଦିକକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ ତାକୁ ଆମେ ବିଶେଷର ବିଶେଷଣ କରିବା। ଉଦାହରଣରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନା ଦେଇଛି ପରମ ଧାର୍ମିକ ଯୁଧିଷ୍ଠିର। ଏଠି ଯୁଧିଷ୍ଠିର କେମିତି ନା ଧାର୍ମିକ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଶେଷଣ। ପୁଣି କେମିତି ନା ପରମ ଧାର୍ମିକ, ଇଏ ବିଶେଷଣକୁ ବିଶେଷିତ କରୁଛି। ତେଣୁକରି ଏଇଟା ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଦ୍ୱିତୀୟଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମନୋହର କାଳ। କାଳ କେମିତି ନା ମନୋହର, ଇଏ ହେଉଛି ବିଶେଷଣ। ପୁଣି କେମିତି ନା ଅତି ମନୋହର, ତ ଏ ମନୋହରକୁ ଇଏ ବିଶେଷିତ କରୁଛି। ତେଣୁକରି ଏଇଟା ହେଉଛି ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ। କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନା ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ କ୍ରିୟା ପଦକୁ ବିଶେଷିତ କରେ ଅଥବା କ୍ରିୟାର ଗୁଣ, ଅବସ୍ଥା ପ୍ରକାଶ କରେ ତାହାକୁ ଆମେ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ କହିବା। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଉଦାହରଣ ନେଇଛି ଯେ ବୁଢ଼ା ଧୀରେ ଚାଲୁଛି। ଚାଲିବା ଗୋଟେ କ'ଣ କ୍ରିୟା, କେମିତି ଚାଲୁଛି ନା ଧୀରେ ଚାଲୁଛି। ଏଇ ଧୀରେଟା ହେଉଛି କ୍ରିୟାକୁ ବିଶେଷିତ କରୁଛି। ତେଣୁକରି ଏଇଟା କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ। ସେଇଭଳି ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାଟି ଜୋରରେ କାନ୍ଦୁଛି। କାନ୍ଦିବା ଗୋଟେ କ୍ରିୟା, କେମିତି କାନ୍ଦୁଛି ଜୋରରେ କାନ୍ଦୁଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ରିୟାକୁ ବିଶେଷିତ କରୁଛି। ତେଣୁକରି ଏଇ ଜୋରରେ ହେଉଛି କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା କ'ଣ ନା କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ। ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ପଦକୁ ବିଶେଷିତ କରେ ଆମେ ତାହାକୁ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ କହିବା। ଏଇଠି ବୁଝନ୍ତୁ ଯେ ରାମ ଅତି ବେଗରେ ଦୌଡ଼ୁଛି। ଏଠି ଦୌଡ଼ିବା ଗୋଟେ କ୍ରିୟା, କେମିତି ଦୌଡ଼ୁଛି ନା ବେଗରେ ଦୌଡ଼ୁଛି। ଏ ହେଉଛି କ୍ରିୟାକୁ ବିଶେଷିତ କରୁଛି କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ। କେତେ ବେଗରେ ଦୌଡ଼ୁଛି ନା ଅତି ବେଗରେ ଦୌଡ଼ୁଛି। ଏଇଟା କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣକୁ ବିଶେଷଣିତ କରୁଛି। ତେଣୁକରି ଏଇଟା କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ। ସେଇଭଳି ଏଠି ପବନ ବହୁଛି, କେମିତି ବହୁଛି ଜୋରରେ ବହୁଛି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ। କେତେ ଜୋରରେ ବହୁଛି ନା ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ବହୁଛି। ତେଣୁକରି ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ। ଆଜି ଆମେ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିଲେ। ଏହାର ବିଶେଷଣର ପାର୍ଟ 2ରେ ଆମେ ବାକି ଯେଉଁ ରହିଲା ଆଉ ଯେତିକି ବିଶେଷଣର ଭାଗ ଆମେ ତାକୁ ପଢ଼ିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।